दिवचलमये मजगती रस्त्या कुशीक चढावाक लोक व्यवसाय करपाक बसतात। हाका लागून अपघातांचो भय निर्माण जाला। ताकतिकेन व्यवसाय शिफ्ट करात ना जाल्यार नोटीशी धाडटले, मयेच्या सरपंचान शिटकायला। हो जो रस्तो आसा तो म्युनिसिपालिटी बिचोली म्युनिसिपालिटी तसेच पंचायती मदीं येता, मये पंचायती मदीं। आणि ही एक चड्डी जी मये पंचायत तसेच बिचोली म्युनिसिपालिटीक जोडटा। ह्या चड्डीचेरूच खुबशे लोक जे वेंडर्स आसा ते आपले सामान घेवन बसता। आणि हो जो रस्तो तो सामको बिजी रोड, हांगांतल्यान तुमी मया तशेंच हल्दोना तशेंच फुडें चोडणा हांगा वतात हो रस्तो। आणि फुडेंच हांगा NSP गेट असल्या कारणान आतां मायनिंग सुरू जाल्लेली आसा आणि मोठ्या प्रमाणात खनिज वाहतूक ही जाता। आणि हे एक जंक्शन असल्या कारणान हे जे वेंडर्स बसता त्याचो त्रास जो आसा तो येरादारी करपी लोकांक जाता। फुडें NSP गेट असल्या कारणान मोठ्या प्रमाणात टिपर ट्रकूय थंयसर धांवतात, त्याचो इफेक्ट आणि हे जे वेंडर्स बसतात ताका लागून एक मोठो एक्सिडेंट हांगा जावपाची शक्यता आसा। हांगा NSP गेटीचेर हे आसा तेंचे सिक्युरिटी गार्ड आसा, पूण जे वेंडर्स बसता ते मदींच हांगा रस्त्यार बसल्या कारणान जे सामान घेवपी लोक आसा ते मदींच थारतात आनी फाटल्यान जो कोणी येता ताका तेजो मोठ्या प्रमाणात त्रास जाता। हेचेर खुबश्या फावटी मये पंचायतीन एक्शनूय घेतलेली, पूण ते फावो तशें जावंक ना। ताका लागून एक्सिडेंट जावच्या पयलीं हेचेर एक्शन जावपाची खूब गरज आसा। दिवचल सावन मये हळडणा चोडणा वचपी रस्तो आतां अपघाताक कारण जावपाक लागला। चढावाचो रस्तो आशिल्ल्यान लोक मदींच गाडयो थारयता आनी मागीर अपघात जाता। कुशीकच वेदांताची NSP गेट आसा। ह्या व्यस्त जंक्शनाचेर अपघात जावचो न्हय हे खातीर पंचायत रोखडीच वेंडरांक नोटीशी जारी करतली अशें सरपंचान सांगलें। म्हाका एक सांगूंक दिसता की आमचे भाव जे धंदो करतात, सगळ्याक धंदो करतात, आमचे मये पंचायत क्षेत्रांत सगळे धंदो करतात, पूण तेंचे कडेन एक रिक्वेस्ट आहा की एक जागो जो दुसऱ्याक त्रास जावचो न्हू, येरादारीक त्रास जावचो न्हू, लोकांक त्रास जावचो न्हू, असो जागो चूज करात। आमी सदैव तुमच्या फाटल्यान आसतले। आनी दुसरें मेन म्हणजे एक गजाल सांगूंक दिसता की आमचे NSP गेट आहा, वेदांताची NSP गेट आहा, तेजे सायडीक जे बसतात तांकां एक रिक्वेस्ट करता आतां हेच्या माध्यमांतसून की तुमी थंयसरले सायडीक सरचे, म्हणजे थंयसून बसचे न्हू, कित्याक थंयसर त्रास जाता, लोकांक त्रास जाता। मेन म्हणजे तुमकांच त्रास जाता, थंयसर धुल्ल्याचो त्रास जाता। आनी हेका लागून तुमी थंयसरले उठचे आनी दुसरे कडेन खंय तरी वयचे, आनी ना जाल्यार आमकां तुमकां नोटीस काडपाक दिवं नाकात। तुमचे कडेन एक आव्हान करता, रिक्वेस्ट करता तुमकां की तुमी थंयसरले उठोवन दुसरे कडेन वयचे, कित्याक थंय त्या लोकांक त्रास जाता, येरादारीक त्रास जाता, कित्याक थंय तुमचे सामान घेवपाक लागून लोक रावतात आनी त्या कारणान बाकीची वाहनां येता, अवजड वाहनां आसता थंयसर, तांकां त्रास जाता आनी लोकांकूय हेजो त्रास जाता। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार।